मो देहर रंग गोरा जदि किए छई भी दिए तो दाग लागिजिब। मोर एही गोरा रंग मते आहुरी आकर्षक करिथाए। मु कॉलेज रे पढ़े किंतु घरे रही जेजेबापांकर जत्न निए। मोर फिगर एमिति जे जेतेबेले मु साड़ी पिंधे ताहा मो देहर बंकिमा को हाल्का हाल्का भाबरे देखाई थाए। आउ पुओ माने तो कौन केबे केबे बड़ लोक माने भी मुहम बुलाई चाहंती किंतु मु सेमितिका झियो नुहे। बास टिके दुष्टामी करे। आजि मु आपणंकु मोर आउ जेजेबापांकर एक कहानी सुनाइबी जहा मो जीवनर सबुठु खास। ए कहानी टिके लंबा किंतु सुनिले मजा आसीबो। आरंभरु कहूछि तो कथा सेतेबेलर जेतेबेले मु कॉलेज रु छुट्टी नै घर को आसीथिली। गारे आम घरटा पुरुना काठर कबाट माटीर कांथ आउ छात उपरे सेई पुरुना टाइल्स जहा रातिरे जह्न आलुगरे चमकुथिला। जेजेबापा एकुटिया रहंती। जेजेमा तो वर्ष वर्ष आगरु चली गलेनी। जेजेबापांक बयस 70 पाखापाखी हेबो किंतु से एबे भी सप्त डेंगा चौड़ा आउ तांको दाढ़ी धड़ा होई जाइछि जहा तांकु आहुरी ज्ञानी देखाए। से बिलरे काम करंती किंतु एबे बेसी नुहे। बास एतिकी जेमिति देहटा फिट रहिबो। मु सुनिथिली जेजेबापा जेतेबेले युवक थिले झियो माने तांको उपरे पागल थिले। तांको बयसर सबु बुढ़ा लोक चली गलेनी किंतु जेजेबापा एबे भी जवान अछंती। लागुछि जेजेबापा एक 100 पार करिवे कारण तांको खाइबा बहुत भल। दिनकु 3 थर दूध 2 थर देसी घियो आउ से छेली कुकुड़ा भी छाडंतीनी। खाइबा भल सेइथि पई तो एबे भी रुष्टपुष्ट अछंती। आज मु जेतेबेले घर को आसिली जेजेबापा मोते कुंढाई पकाइले। तांको छाती चौड़ा थिला आउ से कुंढाइबारे टिके टाइट होई जानती। आसीगला मो परी से कहिले आउ तांको स्वररे से उष्मता थिला जहा मोते भितरु छुई जाउथिला। प्रथम दिन मु घर सफा कली जेजेबापा बाहरु आसिले झाଳରେ ओदा होई आउ कहिले झियो चा करिदे। मु रोसेई घर को गली चा कली आउ जेतेबेले आनिली से चौकी रे बसिथिले। सार्टर बटन खोला थिला कारण गरम हेउथिला। मु चा देली आउ से कहिले तू केते बड़ होई गलुनी रे रिया एबे तोते देखिले लागुछि को राजकुमारी। मु कहिली आपण भी जेजेबापा मजा करूछंती। जेजेबापा कहिले ना छियो सतरे तू बड़ होई गलुनी लागुछि तो पई एबे पुओ देखिबाकू पड़िबो। मु लाजेई गली आउ हसी करी पळेई आसिली। परदिन सकाळू सकाळू जेजेबापा कहिले चालू आजी तोते से पुरुना कुओ देखैबी जहा गा पछरे अछि। सेठी पानी एते ठंडा जे पीले देहरे ठंडा भरी जाए। आमे चलिलु। रास्ताटा जंगल भली थिला गछमानंक भितर देई आउ जेजेबापा आगे आगे तांको पिठी चौड़ा थिला आउ मु पछरु देखुथिली। हठात एक चेररे मो गोड़ खसीगला आउ मु पड़ी जाउथिली। जेजेबापा पछकु बुली मोते धरिले। तांको हाथ मो अंटा उपरकू आसीगला आउ से कहिले संभाली करी छियो ए रास्ता गुड़ाक खसड़ा से मोते पड़िबारु बंचाइले। आउ ता परे आमे कुओ पाखरे पहुंचिलु। पानी काढ़ी जेजेबापा कहिले पी दे ए पानी तो चर्मकू आहुरी चमकेई देबो। मु पिल्ली पानी टोपाटे मो बेकरु तळकू गड़ीगला आउ जेजेबापांक नजर सेइथि अटकी रहिला। मु भाबिली बोधे भूल रे होइथिबो। तापरे संध्यारे आमे घर को फेरिलु। जेजेबापा कहिले रिया आजी रातिरे तोते एक पुरुना कहानी सुनेइबी। आमे छात उपरे बसिलु। तारा माने चमकुथिले। जेजेबापा सोइथिले। मु तांको पाखरे बसिथिली। से एक राजा आउ रानीर कहानी कहुथिले किंतु मझिरे मझिरे से कहुथिले रानी एते सुंदर थिला जे राजा तार सबु कथा मानुथिला तार सबु इच्छा पूरण करुथिला। तांको स्वर धीमा होइगला आउ से मो आडकू देखुथिले। मु पचारिली जेजेबापार आपणंक जीवनरे भी केही एमिति रानी थिले। से हसिले हम तो जेजेमा किंतु एबे तू अछु तू मो रानी। कथाटा एमिति थिला सुनिबाकू रोमांटिक लागुथिला किंतु परिवार भली। तापरे से कहिले तू केते नरम रे रिया तो देह जेमिति रेशम। मु चमकी पड़िली किंतु भाबिली बोधे प्रशंसा करुछंती। रातिरे जेजेबापा मते बहुत कहानी सुनाइले आउ मु सुनु सुनु सोई पड़िली। तृतीय दिन जेजेबापा कहिले चालू आजी आमे से पुरुना भंगा राजबाटी देखिबाकू जिबा जेउठी पुरुना राजा माने रहुथिले। सेठी गुप्त कोठरी अछि तोते बहुत मजा आसीबो। मु कहिली हं चलंतु। आमे भंगा कोठा भितरकू गलु। अंधार थिला। जेजेबापा टर्च जळेइले। एक कोठरी रे पहुंचिलु। सेठी राजा रानींकर पुरुना पेंटिंग थिला टिके बड़ बाला। जेजेबापा कहिले देख ए राजा निज रानी को केमिति छुछि। पुरुना जमाना रे भल पाइबा एमिति थिला। तांको आंगुठी पेंटिंग उपरे थिला किंतु नजर मो उपरे। मु कहिली जेजेबापा एइटा तो कलाकृति किंतु भितरु लागिला से मोते किछि इंगित देउछंती। तापरे एक कणरे मु खसी गली। जेजेबापा
ଜେଜେବାପା ପୁଣି ଧରିଲେ ମୋତେ ପୁଣି ସେ ପଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଝିଅ ତୋତେ ଏଠି ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋତେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଘରକୁ ଫେରି ଜେଜେବାପା ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲିସ କରିଦେବି। ସେ କହିଲେ ହମି ପିଠି ଦୁଖୁଛି। ମୁଁ ତେଲ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇଲି। ତାଙ୍କ ଚମଡ଼ା ଖଦଡ଼ା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତ। ସେ କହିଲେ ତୋ ହାତ କେତେ ନରମ, ଯେମିତି କିଛି ଯାଦୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହସିଲି ଆଉ ମାଲିସ କରୁଥିଲି। ମାଲିସ କରୁ କରୁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳେ ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ନଈ କୂଳକୁ ଯିବା। ସେଠି ଏକ ଖାସ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ରାତିରେ ଚମକୁଥିବା ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ନଈ ପାଣି ସଫା ଥିଲା। ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଚାଲ ଗୋଡ଼ ବୁଡେଇବା। ଆମେ ବସିଲୁ। ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲୁ। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼ ସହ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ ତୋ ଗୋଡ଼ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଯେମିତି କଣ୍ଢେଇର। ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହଲେଇଲି କିନ୍ତୁ ସେ ହଟେଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଜୀବନରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହା ସୀମା ପାର କରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାରେ। ସେ କହିଲେ ଝିଅ ତୋତେ ଜଣାଉଛି ମୋତେ ତୋ ଜେଜେମା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡେ। କେବେ କେବେ ଲାଗେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେଇ କହିଲି ଆରେ ଜେଜେବାପା ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଅଛି ନା। ଜେଜେବାପା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକା ଲାଗିବାକୁ ଦେବିନି। ଜେଜେବାପା କହିଲେ ତୋତେ ଜଣାଅଛି ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ରଖି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଉଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେବାପା ଆଜି ବି ଆମେ ଏଠି ବସିଛେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜେଜେମାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି। ଜେଜେବାପା ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୁ ବିଲକୁଲ ତୋ ଜେଜେମା ପରି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଜେଜେବାପା ପୁରୁଣା ଆଲବମ ବାହାର କଲେ। ଫଟୋ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ ଦେଖ ତୋ ଜେଜେମା ଯୁବାବସ୍ଥାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତୁ ସେମିତି ହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଗାଁରେ ଏମିତି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଏକ ଫଟୋରେ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ରାତି ଛୋଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା ଯେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଜେଜେବାପା ଆପଣ କେବେ ଏକା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଏବେ ତୁ ଅଛୁ ନା ରିୟା, ତୁ ମୋ ଜୀବନର ସେଇ ଚମକ। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ପୂଜାରୀ ନଥିଲେ। ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଏଠି ଲୋକେ ନିଜର ସେଇ ଇଚ୍ଛା ମାଗନ୍ତି ଯାହା ହୃଦୟରେ ଦବି ରହିଥାଏ। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ମୁଁ ବି ବସିଲି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମାଗିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ମାଗିଲ? ସେ ହସିଲେ ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି। ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ବର୍ଷା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଥିଲା। ମୋ ଓଢ଼ଣୀ ଉଡ଼ିଗଲା। ଜେଜେବାପା ଧରିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଥିଲା। ସମ୍ଭାଳି କରି ରିୟା ତୋର ଏଇ ଓଢ଼ଣୀ ଯେମିତି ତୋ ଦେହକୁ ଘୋଳେଇ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ପବନରେ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ ରାତିରେ ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଆଜି ତୋତେ ଏକ ମସଲା ବାଲା ଚା କରିଦେବି। ସ୍ପେଶାଲ ଚା କଲେ। ମସଲା ପକେଇଲେ। କହିଲେ ଏ ମସଲା ଦେହକୁ ଭିତରୁ ଗରମ କରିଦିଏ। ମୁଁ ପିଇଲି। ଗରମ ଲାଗିଲା। ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଦେଖ ତୋ ଗାଲ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଜେଜେବାପା ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ବାହାର କଲେ। ଚାଲ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ପୁରୁଣା ଗୀତ ଲାଗିଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାଲା। ଜେଜେବାପା କହିଲେ ତୋ ଜେଜେମା ସହିତ ଏମିତି ନାଚୁଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଉଠିଲେ। ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ଚାଲୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଥିଲା। ଗୀତ ଥିଲା ପ୍ୟାର କିଆ ତୋ ଡର ନା କ୍ୟା। ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଡର ନଥାଏ। ସପ୍ତମ ଦିନ ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ବଗିଚା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ବିରଳ ଫଳ ଫଳେ। ବଗିଚାରେ ଫଳ ତୋଳିଲୁ। ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଏ ଫଳ ମିଠା କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ରସାଳ। ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଫଳ ଖାଇବା ବେଳେ ରସ ଟପକି ପଡ଼ିଲା। ଜେଜେବାପା ମୋ ମୁହଁରୁ ପୋଛିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଝିଅ ତୋ ମୁହଁ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଧ୍ୟାନରେ ଖା। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ କାଠ ଖୋଦେଇ ଶିଖେଇବି। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ହାତ ମୋ ହାତ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲେ। ଦେଖ ଏମିତି ଛୁଇଁବାକୁ ପଡେ ନରମ ଭାବରେ। ନବମ ଦିନ ଜେଜେବାପା ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ବାହାର କଲେ। ପଢ ରିୟା ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଡାଏରୀରେ ତାଙ୍କ ଯୁବାବସ୍ଥାର କାହାଣୀ ଥିଲା ରୋମାନ୍ସ ବାଲା। ଜେଜେବାପା କହିଲେ ତୁ ପଢ। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ପଢୁଥିଲି। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣୁଥିଲେ। କେବେ କେବେ କହୁଥିଲେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା। ଦଶମ ଦିନର ରାତି ଥିଲା। ଗାଁରେ ନୀରବତା ଏମିତି ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦ ବି ସଫା ଶୁଭୁଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରୁଛି। ଆକାଶରେ ବହଳ ବାଦଲ ଥିଲା। ଜହ୍ନକୁ ପୁରା ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ଆଉ କେବଳ ଟିମ୍ ଟିମ୍ କରୁଥିବା ତାରା ହିଁ କିଛି ଆଲୁଅ ଦେଉଥିଲେ। ଜେଜେବାପା ମୋତେ ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଅଗଣାକୁ ଡାକିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ବରଗଛ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଚେର ମାଟି ଭିତରେ
एते गभीरकू जाइथिला जे लागुथिला से गार सबु रहस्यकू शोषी नेउछि। जेजेबापांको हातरे से पुरुणा लुहा सिंदुक थिला। कलंकी लागिथिबा जाहा देखिबाकू एमिति लागुथिला जेमिति वर्ष वर्ष धरी कोनोसी कबରରେ पोता होइथिला। तांको आखिरे आजी से दुष्टामी भरा चमक नथिला ना से भल पाइबा भरा उष्मता बासन एक थंडा अजब रहस्य थिला जहा मो मेरुदंडरे सिहरण सृष्टि करुथिला। रिया झियो तांको स्वर धीमा ओ भारी थिला जेमिति केही वर्ष वर्षर पुरुणा बोझ ओल्हेइबाकू जाउछि। एते दिन मु तोते बहुत किछि देखैली, बहुत किछि कहिली, किंतु आजी जाहा कहिबी ताहा तो जीवन बदलाई देबो। मो हृदय जोर जोररे स्पंदन करुथिला। ए 10 दिनरे जाहा सबु मो मुंडकू विचलित करुथिला तांकर से कथा, से हालका स्पर्श, से सबु कोन थिला। आउ सबुठु बड़ कथा जेजेबापा 70 वर्षर थिले किंतु तांको शरीर एते शक्त, एते युवक केमिति लागुथिला। तांको पिठिरे मालिश करिबा बेले मु अनुभव करिथिली जेमिति से कोनोसी 40 वर्षर मनीष। गाँ लोके कहुथिले जे जेजेबापा केबे असुस्थ हुअंतिनी, केबे छकंतिनी, किंतु काहिकी आउ से एकुटिया काहिकी रहुथिले। जेजेमांको मृत्यु परे से काहाकू घरकू काहिकी आसिबाकू देलेनी। मो मांकू भी दूरेई रखिथिले, कहुथिले मु निजे संभाली नेबी। आउ से बारंबार मते अलगा अलगा जागाकू काहिकी नै जाउथिले। से पुरुणा कूओ, से भंगा कोठा, से नई कूल, से मंदिर, सबु जागा पुरुणा निछाटिया जेमिति किछि योजना थिला। कौन से जागा केवल देखैबा पई थिला ना आउ किछि लुचि थिला। जेजेबापा सिंदुक खोलिले, भितरे गोटे कला कपड़ा थिला जाहा तळे किछि चमकुथिला। से कपड़ा हटेइले आउ सेठी थिला एक पुरुणा चमकुथिबा ताबिज जाहार मझिरे एक लाल पथर लागिथिला जाहा लंठन आलुगरे एमिति चमकुथिला जेमिति जीवंत होई स्पंदन करुछि। ए ताबिज जेजेबापा फुसफुस करी कहिले आम बसर सबुठु बड़ रहस्य। जिए एहाकू पिंधे से सेही काम करिपारे जाहा कोनोसी साधारण मनीष करिपारिबनी। मु पचारिली की काम जेजेबापा। से अटकी गले, तांको निश्वास द्रुत होईगला। तापरे कहिले रिया ए ताबिज गोटे द्वार खोले गाँ तळे से पुरुणा कूओ पाखरे जाहा मु तोते देखैथिली। एक गुप्त रास्ता अछि। से रास्ता एमिति एक जागाकू जाए जेउठी समय अटकी जाए। मो मेरुदंडरे सिहरण खेलीगला। समय अटकी जाए कौन एइटा हि जेजेबापांको युवक देखाजिबार कारण कौन से सेई ताबिज पिंधिछंती आउ ताहा तांकू बुढ़ा हेबाकू देउनाही। आउ से एकुटिया काहिकी कौन से गुप्त रास्तारे किछि लुचांती। जेजेबापा ताबिजटी मो हातरे रखिदेले। से एते ठंडा थिला जे मो हात अचल होईगला परि लागिला। किंतु से कहिले ए ताबिज पिंधिबा पूर्वरु तोते गोटे शपथ नेबाकू पड़िबो। आउ जदि तू शपथ भांगिलु तेबे से अटकी गले। हठात पवन जोर बहिला, लंथनर आलुओ दोहली गला आउ बरगछरु एक अजब शब्द आसिला जेमिति कोनोसी स्त्री लोकर हालका चित्कार बा कोनोसी पुरुणा रहस्य जागी उठुछि। मु डरिकी पछकू हटिगली। जेजेबापा एसबु कौन मु थरी थरी पचारिली। से हसिले किंतु तांको हसरे किछि अजब थिला जेमिति कोनोसी गढिया। रिया तू मो उपरे भरोसा कलु ना। ए 10 दिनरे एबे शेष परीक्षा। ए ताबिज को पिंध आउ मो सह से गुप्त रास्ता को चाल। किंतु मने रख जिए सेठारे अछि से तो जेजेमा सह जड़ित आउ बोध होए तो सहबी। मु ताबिज को छुईली आउ हठात मो सामनारे एक धुआलिया चित्र देखागला। जणे स्त्री लोक जहार चेहरा मो भଳି थिला किंतु ता आखि खाली थिला आउ से चित्कार करुथिला। ता पछरे जेजेबापा ठिया होइथिले। युवक शक्त किंतु तांको आखिरे सेई अजब चमक। चित्रटी गायब होईगला आउ सिंदुक निजे निजे बंद होईगला जेमिति कोनोसी अदृश्य शक्ति अछि। पवनरे एक ठंडा सिहरण आसिला आउ जेजेबापांको आखि चमकी उथिला। राति सरिबा आगरु तोते बाछिबाकू पड़िबो रिया, कारण से जागा से तोते युवक रखिपारे किंतु मूल्य देबाकू पड़िबो। मु ठिया होइथिली, मो हातरे ताबिज आउ मुंडरे प्रश्नर छळ। कौन जेजेबापा सतरे 70 वर्षर ना आउ किछि से एकुटिया काहिकी आउ से जागा कौन जेजेमांको मृत्युर रहस्य। से ताबिज आउ से स्त्री लोक किए थिला। मो जेजेमा ना मु निजे। मो मनरे संदेह एते गभीर थिला जे निश्वास अटकी जाउथिला। जेजेबापा मो कांधरे हाथ रखी फुसफुस करी कहिले रिया आगकू जाहा हेबो ताहा तोते दुनियार कोनोसी कहानी कहि परिबो नाही। किंतु मने रख मु तोते एइथि पई बाचिली कारण तू मो भଳି एबे आगकू कौन हेबो। परवर्ती भागरे कौन रिया ताबिज पिंधिबो आउ गुप्त रास्तारे जीवो। जेजेबापांको युवक रहिबार प्रकृत कारण कौन से एकुटिया काहिकी रहुथिले आउ बारंबार विभिन्न जागाकू नै जिबार रहस्य कौन से अजब स्त्री लोक किए थिला आउ ए सबु कौन
ଏକ ଅଭିଶାପ ନା କୌଣସି ଗଭୀର କଳା ରହସ୍ୟ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ନିଶ୍ଚୟ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ କାହାଣୀକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।